Mayong buntag mga kaidlas, mga P-data mga kaidlas, o ang atong kape mga kaidlas, atong parisan o biskwit mga kaidlas. Kumusta day atong kabuntagon mga kaidlas? Hinaot nga maayo atong kahimtang karon bisan pa man sa atong kalisod mga kaidlas. O happy Father's Day day mga kaidlas sa tanang mga amahan nga padayon nga nanikay-sikay sa matag adlaw nga buluhaton o obligasyon alang sa ilang mga pamilya, sa ilang mga anak, para sa kaugmaon sa atong mga anak ni atong gibuhat mga kaidlas. O shout out day ko sa mga parehas nako nga mga construction worker mga kaidlas. Follow day mga kaidlas sa akong Facebook account o Facebook page. Akong Facebook page kay idlas.tv o ang akong Facebook account nga Idlas Escabas. Salamat kayo mga kaidlas o mga pisata.